ସସମ୍ମାନେ ହେଲା ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା କ୍ରମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧାନାଳି ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦୁଇ ବୃଷଭଙ୍କ ଲଢେଇରେ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ ଆହତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଏକ ନାଳରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧାନାଳି ଗ୍ରାମର ଯୁବକଗଣ ଗତ 19/11 ବୁଧବାର ଦିନ ରାସଳ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି 20/11/2015 ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଜୈନିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାଡିରେ ବୃଷଭଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅତଏବ ବୃଷଭଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କେହି ଆଗେଇ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧାନାଳି ଗ୍ରାମର ଗୋସେବକ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତ ପାଲ, ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ଅଗଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶକ୍ତି ସେବା ସଂସ୍ଥାର ଜନମଙ୍ଗଳ ରାସଳ ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଫାଇଟର କ୍ଲବକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାସଳ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଭୁ ଶତପଥୀ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ଜେସିବି ଗାଡିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଠିକଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବନ୍ଧିନାଳି ଗ୍ରାମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଛୋଟ ଏକ ପ୍ରୟାସର ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ, ଫାଇଟର କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଗଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରୟାସ ତଥା ସହଯୋଗରେ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଗାତ ଖୋଳାଯାଇ ଶବକୁ ସମ୍ମାନ ଆହ୍ୱାନରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଧୂପ, ଅଭିର, ପୁଷ୍ପ ଆଦି ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସମାଧିସ୍ଥ କରି ବୃଷଭ ମହାରାଜଙ୍କର ଅମର ମହାନ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏତାଦୃଶ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଗଣ ଆନ୍ତରିକ ସାଧୁବାଦ ତଥା ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ରଖିବା ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ରଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। जय जगन्नाथ। मोर परिचय हूँ संजय कुमार बारिक आउ एक छोट एक प्रयासर मेम्बर। आम आज कलिंगा ग्रामर बंधानाली साहि रे गोटे मृत्यु षंढर खबर मिलता जहाँकि आमको ये बंधानालीवासी युवगोष्ठी मैंने आमको देते एवं से आम निकटस्थ जो सामाजिक अनुष्ठान जनमंगल रासोल अच्छी तथा जो विभू शतपथी तांको भी खबर देते एवं आम पाखरे कलिंगा ग्राम जो अच्छी सामाजिक अनुष्ठान फाइटर क्लब से जनईले कथा कौन ना गला गला राति दुईटी षंढ एठी माड़पिटी हो रास्तार गोटे आहत हो जाता। यही माड़पिटी समय आहत अवस्था आमर बंधानालीवासी जो अच्छा युवगोष्ठी से दमकल ऑफिस को जनईले से ऑफिस वालार किसी आमर कर्मचारी आसी षंढ को उद्धार करते उद्धार करने भितर से पलैले किंतु गोटे षंढ थ्रु बहुत आहत क्षति होता जहाँकि से आज सकाळे आमर बंधानालीवासी माने देखिले जे गोटे षंढ नष्ट हो जाए से नष्ट होगा पर आम ये जो पाखापाखि सामाजिक अनुष्ठान है किसी युवगोष्ठी मानक है से जनईले ए खबर पाई आमर पाखरे सामाजिक अनुष्ठान जो जनमंगल रासोल विभू शतपथी प्रतिष्ठाता से भी आसते से एक जेसीबी जोगाड़ कर आनी एवं फाइटर क्लबर जो मेम्बर मैंने आसने भी किसी फूल एवं किसी जहाँ जिन समाधि जो जहाँ जोगाड़ करते छोट एक प्रयासर मुझे ये उपस्थित थी यार आम आज शबर ये जो वृषभटी नष्ट होता आनी आम समाधिष्ट करूँ एवं यह तो सामाजिक जो अनुष्ठान मान आम करदेलु समाज को मोर एति वार्ता आम जीवंता षंढ को देखिले आम घृणा करुचे यहाँ मोर प्रथम समाज को गोटे वार्ता किंतु पत्थर षंढ को आम पूजा करुचे किंतु तंबार सापट को आम पूजा करुचे किंतु जीवंता साप को आम बाड़ौचे सहीटा है समाज को आज जो रास्ता कड़े जो अच्छा जो मला कि कौटे सबड़ी आम देखिले ताको आम न फुपाड़ी अणदेखा नक आम ठीक सदव्यवहार कर तार शब समाधिष्ट करवा यह कही मु विदाय नौची। जय जगन्नाथ।